ena kerusang ni koronida na kanawa sakay ba ena tikin na sakay tini kabitu ano wili katalang abikyan na tikin na tini kawalu yan anon dararawa mamanda sandinde baka laylay saranga sabagay doro bikyan na sero libu sa usi bitake baka libu sara katawa mundo ninda sa siyangan ni baka nanumatiko nabi ka sa ray mai nabi ka sa siyangan ni ray mai ni sandinde nga baka laylay nga nabi ka sa ray mai yan nakasa siyangan ni mundo nabi ka sa siyangan ni ray mai ni sayandra ni bulo binangatalimay na lubisangan ni kalo kuni sa semaraw tali tikumay tikoro sa katale yan ang dua tali na matakabo enday-enday. O ngustali tiku ni kalo, ngustali tiku ni First Light Gospel Ministry, meu bagayan raw bangang bula tali tiku ni Bekemuni yan ang matakang enday-enday yan ada tali inonda turang akin inonda bangang bula nangoni turang ako Jisu Karisto. Nimbersangan ni wadang ausakan na nonda bing karabi ang matangan dinday asa sureti kandan di raw ni lulusangan na ulunda tangaraban na kalo ang nando na masu amanda tamay kimamisaka may loma langi nakalo lebu nakalo indolo loma nakalo indolo munuro kobi nakalo kili munundo kai latino kya munindondo nga nakalo kanda dono me bango lebe kemuni na varo roko na roka nantokai kay nalangiti. Ena matangan dindai kimay may bangan din na takatiko ni o kemuni dondo nga nakalo ni kimay may anrabatali indo tali na matawo. Nalinga mo ni ebi maroroy ebi karoni tigumay ane ni mamimbula. Kuni ambuli ke mami ane bakatiki buo kuni bakambulay ke mami ena dalana sa kamay kalibari. Kanandun talangan na singa, kunin na lista lemay, munumay kauti ke mami. Kinandun na burubura, taong mundo doon na burubura, isang kinatangi, na oda na larawa, kinabutungo. Ni mami kalaw na matakan din tayo, kimami lautal may bikimani, bikimami may bakatusa sa katsiyo, kimami tamatambale, mintamati balabalata. May bakandin hindi na tangan ni bunga ng ka, kimundo ba na numa, kimundo da buta, kando ba dora, misang-sangan nindo ba roro-roro gikina na kalaw. Ni alubinan ka, ni boso chike mami kena ne mamindo yung matabu wale, kabasa sa bata kike mamisaka, mananamunin ra. Nanamuni bosa, warutale, miki mami na bewese ikina na matakan ni kuwa, kimasakirati uturang ni alubinan ka, ni bosa beke mami, ni wawuli di ke mami, nang kasi ni buli lebu ni nomuni bosa yana nomuni alatambo. Kung doon nga iti ko kinanalayseni ni mami baka buli di mana nomuni bosa. Kaya talchunga na bilita kini elumuni na alatambo. Yana kaya nabarota kinangyali ni lumay ke mami. Meron ni luto kina na nomuni bosa. Basi ka kina buwa, basi ka talanga kina na tumbo. Nabalib sa ruturang ng tala na may kalibari. Nabalib na nomuni sa rungata ni may masu. Nabolib na non sa atiko, una libya mo ni, yan ang matakin di hinday, Jisu na isoro, yan mami pangambula. Amen, Jisu. Nanonda, iulutangan na matakatala hindi hinday, ekakoto ba unggon na kaya narorongo, the righteousness of God, na ivala-valan dondono ni Kalaw. Nanonda lesoni sa kirei deraw ni kuni lakumandamay bat kiyaw na bol ni Matthew na kinawasi ona na tikin na itolo sa ngabulo katolo. Kana tikinunggo, but seek you first the kingdom of God. Kana tikinunggo, komendongay bakasangarato manda na mate ni Tuni Kalaw. And his righteousness kay nanona yalo dondono, and all things shall be added unto you. And ang gay soli veke mundo na veka kerengaungo mekerekuri.
Ikamunina vewakani lomani endo bunga na ngauna endando vakasangara na lotu endando vakasangara na isongo lotu elevu na ka endando vakasangara ena nonda mbula kanda senga ni vakasangangara ena ruku ni nona ituba na kalou. Kana kalou ena tikinongo ke wakain dona ka eliu menda vakasangara da vakasangara tumanda na mati ni tu ni kalou. The kingdom of God. O katale do lebu na ngauna enda do vakasangara na ikarua ni ka eliu. Embiu tu sei kwa na imanta ni ka kakako chisu me vakasangarai. Aya na mati ni tu ni kalau kasi kwa ya na vio kanilumani na imanta ni vakasama kangandreba na kalau me dorutumika ena matagantende the kingdom of God. Se enandutale na kena idabuti endo vakangataga lebu na ibolotambo the eternal kingdom. Dotale and the Doraida can do Bolaibo Levo and Volatambo, the heavenly kingdom. Say qua namantini tu tawa mundo. Na lotu kede and the vaca edoretico and nangone in dai. They songo lotu na ministry. Levu na beka and then the vaca on I can the tukina and nangone in dai. Ke wakaenda thalata na eternal kingdom o kenda ke na nonda mata vuvale e viesenga toka nindo ambetena a lotu enda valata tiko. E viesenga nindo toka nambetena na yalondina ni lotu enda vagaedora tiko ke waka enda na thalata o kenda ke na nonda mata vuvale na marau ni eternal kingdom oya. Namatintu tau mundongo na biokani lomani e asolia tau manda vekanda na kalo maini vagatigbo ni ote na vembule e asolia vekanda na kalo endona kingdom endona matinitu tau mundo ongo na extended kingdom ni kalo mailo malangi. E kauta mai ki vuruvura, ka te mai ki vuruvura, menda vagai vota talanga kina, o kenda na tamata kambuli mai nei vagate vo. Na kena i tovo ni mate ni tuoya, na mbula ni mate ni tuoya, kwa na beka kedo todo kongo na bio kanilumani, e vagasi nei titu e nei volatambo. Sei kwa na lewe ni noke membalenta na eternal kingdom. Se na manti ni tu tau mundo ongo kando toka na kia na ivoso kile lewe ndo wakangata iwa lewe nambula tau mundo. Nambula tau mundo ni eternal kingdom oya. Koya na vio kanilomani na ka engandrevi menda vakasangara teumanda. Nabiokani lomani ko chisu karisto ena nona lako sombo mai burubura o kwae lako mai vakaendo na liu nindo na mati ni tu o kwae na tui o kwae singni lako mai e vakaendo na parofita so e senga ni lako mai ko koya ena rai ni vakasama nindo na songo loto. E lako mai e nei rai ni waka nanano ni ndua nei liu ni mate ni tuo. Reida ne bio kani lomani e senga wakandua ni o reida e nei volotambo e ndona vanua me waka angataka kina o chisu na nona i dhavuti ni o koya e ndona parofita. Nei volotambo e wakareitaka tiunga vikianda nei volotambo ni o koya e ndoa na tui. Kavia pagararo tagatiko vekanda, kapaga matata tagatiko vekanda, ni o koe na liu ni ndua na mate ni tu.
na matakani kua ndoro na reida na buno e dhuru maikina na lotu na isongo songo lotu na imata inika na biokani lomani menta vaka sangara na eternal kingdom sena mati ni tu tamundu oya iramonda na biokani lomani e rua na kae tigo ike o koa o chisu vakataki koa me vaka sangara ito manta na mati ni tu nikalou e ane matai kei na nona yalo dondono na yalo dondono nikalou na mati ni tu nikalou ngoe rorua na kan dui and the context ni kai positive kineke ko chiso dua na mati ni tu nikalou o kwa na mati ni tu tau mundo kwa sule na kalau weekenda mane bagativo and the mai vaka elia na biokani lomani and a vuku ni nonda talain rendre and a vuku ni nonda I vala da and the ambuli menda udhie na kalau menda mbula katawa mundo and ambula ni eternal kingdom sena mati ni tu tau mundo yana ngoni turanga o chisu karisto o kwe lako mai me mai restore taka weekenda lesu tale na mati ni tu tau mundo ya kwe enda vagailia enda vuku ni vala da kanona yalo dondono na nona I vala dondono his righteousness o kwe na ka purchase taki lesu tale kina weekenda that lost eternal kingdom au nuitaka ni na matata waya da vagailia na eternal kingdom na yalon dondono ne chisu karisto na vala dondono the righteousness of God blata ya ronaka dui ye vevekani e kaikego chisu me vaka sangarai tomanda na dava na yalon dondono ni ngone turanga ko chisu karisto kabikenda na ibolotambo ena vola ni Roma na kena wase indua na tikene tini ka ono kabikenda ni bolotambo o koengo kausa senga ni mando atakakina na tuku vinaka nikalo ni ulika na bolotambo lamda mai batake au ena kena vangandia wa pertani ambleti tuku kena indo na ibamadala karao ni vevu ke ena kena vamata tataki vikenda sei kwa na yalon dondono nikalo Roma wase indua ena tikine tini ka ono Romonda na biokani lomani na kaya kana tikini volotambongo for I am not ashamed of the gospel of Christ kongo senga ni mando atakakina sei kwa na kosi peli ni ngone turanga ko chisu Karisto underline tagawea the gospel of Christ. For it, na it oya a reference kina gospel. For it, for in the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God. Okwa na power ngo na biokani lomani, okwa vei vakalelei kina eternal kingdom oya. O kwengo kwa nonda kina na eternal kingdom oya, the power of the gospel. Ironda, it is the power of gospel to salvation for everyone who believes, for Jews first and also for Greek. We irna chiu kei kenda talanga na kai mati ni tutani. Enatikin itin kabitu in it the righteousness of God. Na itoya a reference na biokani lumani se refer kina kospeli. Se enandutale na kene devuti matata enatikinongo for in the gospel of Christ the righteousness of God. O kwa sanga ibang madala takatiku vikanda na kospeli se nabosa niyala the covenant. Na biokani lumani
se na righteousness se na yalon dondonu nei Chisu Kristo o koengo e restore taki lesu tali kina vikenda na kautamata sei koe na lost eternal kingdom se na eternal life na eternal kingdom kena pakete na dawan kena pakete the all blessings of God na be wakalonga tataki taudoko nikalo e tiko e na eternal kingdom oya kwa katiko Chisu menda vaka sanga ra taumanda na ioloya e oloni kedikina na temporary and the eternal kingdom. Erunduindu in a temporary but in an eternal kingdom. Na eternal na biokani lomani and a tikini volatambo kinda vaki kemuni sa tukina and a matanginde and a koroni kornida and a kena waseva na tikine tin kawalu na ka e rai and then de nga vakalelai den de vakalelai and a kena wasova peritania temporal se temporary yanaka e senga ni rai eternal na runga da na biokani lomani na nona blessings ke na nona biva kalonga tataki na kaloki veikenda o koingo sei koe na pakete ni veika e ngandevi menda vulida e na vakasama ni lotu koe enda lotu tiko kina me do buta tale ke va enda lotu tiko kanda dalata na pakete oya the temporary and the eternal kingdom eternal blessings na vio kani lomani e vive tanto tokambete na lotu oya koe lako maikina na vakasama ni loma langi vo na marau koe tungo mai loma langi vakasina ite tu nei vola ni vakatakila ena kena wasi rusa ngabulu ena kena talanota itu kena vakamatata na veika membaleta na mate ni tu tau mundo oya senga kina tangi senga kina na oda senga kina na nuinga ongawa mebaka enda veitala no tagatiko sembasi gatiko ena nonda viti ena ngone ndendai na songo toso dagitiunga ne pagatangi ndengende ni nuinga ongawa ni sona new cases e lago mai toso dagitiunga ne nuinga ongawa o reide ne volamanta ena mbongi ena kena kereti ko indo na turanga au kere me totolo na songo bleta ni se voto ka indo na tikina ina sino se ke meme se marroi rauto kana indo na yasa ni bonongo ina sino me songo totolo de na edobi kimami ena vito soyaki ni tamata yana vakasama ni nuinga ongawa Yeronganda na biyo kani lomani ena mati ni tu ta mundo oya sena eternal kingdom oya senga kina na nuinga ongawa senga kina na tawi mate senga kina na mate no katale na kingdom oya na heavenly kingdom oya e solito manda vekenda yenda mai vailia ena bugni nonda i balabalada yena loloma nikalo sena yalon dondonu nikalo ne karu ni bakasama ena mataga indai kona yalon dondonu nikalo koe mai matikina na ngone turanga o Chisu Kristo na nona vala dondonu na kalau na nona works na nona righteousness na kalau o koe nonda lesu talikina that lost heavenly kingdom se lost eternal kingdom e sera ni nonda da vulida tiu na madaungo e sera ni nonda pakambauta o koe nonda lesu talikina e sera ni nonda dagadaka dondonu o koe nonda lesu talikina loma ni madaungo solital tonga vikenda na vola ni Aisea kapag na numi kenda ni nonda i vala dondonu e sulu gelengelewa e na mate ni kalau indonga na ka indonu e na mate ni kalau sei koe na nona i vala dondonu na kalau the righteousness of God
kambansi ka kanta sarava na balabalan dundoni ni kalau, and a life, death, and resurrection of the Lord Jesus Christ se okoya na kai voto kai ene dabuti na kosipeli. Koya na kai nonda lesta likina sei kwa na mati ni tu tau mundo oya. Rede toka ni bide toka na quotation soli toka na nonda lesoni. Dua and the tako so mane lesoni ni singibululu. We do not earn salvation. Esang ni nonda tale ng bulatang mundo ni eternal kingdom oya by our obedience. And anonda tale rao. Senga. For salvation is a free gift of God. A soli wali ni kalobikanda that eternal kingdom. Na kanambula waya kapag tukaiti ko na salvation sa nambula tawa mundo. A soli wali nga ni kalo. Roma ono, and tikinirusang bulkatolo, ni sa sauni bala na mate, ay soli wali nga ni kalo kibikanda nambula tawa mundo. E free ng bulata mundo. E sang ni dagataki ng bulata mundo. E free. O kwa e soli, e gift na biyo kanilo man. Sang ni badal ka, na nono bagatoka, o paula, ni bulata mundo, e soli ni kalo. Balata na daba, sa voli oti, weekenda ng bulata mundo, sa na eternal kingdom, kwa yalo ya, e nan ratalei, ni ngone turang, ko Jesu Kristo. Sa takawoti na bivoli, kada butakin ko Jesu yan nandala na may kalibari sa oti. Na mission ni na may bolile su talebikanda that lost eternal kingdom se na eternal life na kenambula kapag tokay toka na salvation na biyukan ni lumani sa takabo oti na kalaw na bivoli waya. Kakakino kwa mission accomplished, job done. Yan imbalimbale ni saoti. Inabiyo kandi lomani, na banuay ro durumay kina na bakambaunta kina dhaka. O ro durumay na bakasama ni kena dingomi na bakambauta na ngone turang ako Jesu Kristo kena soli. O kwa sa resto taka lista le menonda na ngone turang senayalon dondonu ni ngone turang o Jesu Kristo. Anabuna mo kureso mo na statement ngo. We do not earn salvation by our obedience. For salvation is a free gift of God to be received by faith. Menda dingoma ena bagambauta. Senganinda dingoma mendangay nonda, mengay nonda. Enda dingoma ena bagambauta ni nonda. Bete lemunang ngauna, so daw kaya kapag deo tangka, menda may dingoma ena bagambauta, mengay nonda. Senga, na soli, ya putstaki lesu menonda. Ni ola kumoleki voli loloma se gift ena store, nindua, e nona ndona bagamau, se ndona nonda itokani, e nona, e bagaduri ndona nona sigini sudu, yuko lagi volie mai, niko kilantiko, na soli, se na gift ongo, me nona, o koe, e bagamau, se koe, e nona tiko na sigini sudu. Na ngono ko lagi sulie kina, ko sulie wa, mbelete ni nona. E seno kina ni mai dingomo ko koea, mengai nona, e me dingomo koea, me marau taka, se kwa na soli oya. E ana purpose ni faith, e ana functions ni faith, e ana itabi se na role ni faith. Menda dingoma kina, enduna ka sa nonda oti to. Bete sonangauna mo katale, sonangauna soarndo tukuna, modingoma me ngai nomu senga. Ando tale takatiko endo na statement na compilation ni Dr. Paul Kavanagh about to kind of recipe of salvation. And on a kind of statement nindo na tikina na evolve and a compilation waya.
when you come to receive the gift of salvation, come boldly. Ni lako mai mamoi dingoma, lako ndondo mai, quindi lako rere mai. Ni soli ongo enomo, for the gift is yours. E adaka se bakali suile sutale mai menonda. E na vugni dava ni nona yalondondonu nangwani turanga o Jesu Karisto. E na bonua e durumai kina na faith. Na bonua e ndomengito kina na te voro. Sei koe na ka enda vakambota ka vakatokai tiko na substance ni nonda faith. Na dhavo ko vakambota. Gona bonua na bio kanilo mani endavo kina sei koe na ka vakatokai na demarcation line. Na bonua e na maiwasi kina ko vuravura. E na maiwasi ko vuravura e na rua na ka enda vakambota. So, vakambota ni sa da kabo o tiko Jesu se kwa na dhaga ni nonda vakambulai. So come and receive it by faith. Ya indo na substance ka vakai volatambo koya enda vakatutu ta tiko veikenda. Uirna tamati ni kalau, na yalo tambo, kapolaitu ene volatambo. Ni sa dhaka oti na nonda vakambulai na kawatamata. No mi tabi walenga, romada na biyo kanilo mani, mo mai dingoma, ena vakambota. E walenga na no mi tabi. E rawa, belate ni senga ni dhaga taka, sa dhaga taka oti, na ngani turanga o Jesu Karisto. O iko kona yalinga, belate niko senga ni dingoma, ena vakambota, kayalon dina tiko veikoya. Koe e vasukale stale veiko, se koe the eternal kingdom. Na mati tu taumundo, kena kenambula. Kapaka tokai tiko, nambula taumundo. Nabio kani lumani, na kena ikatolo, nabio kani lumani, ni bakasama e koto e na tikina oya, se koe the added things. Kana tikina oya, all these things shall be added unto you. O kongo na prosperity. O kongo na biyo kanilumani na temporary blessings. E senga ni matai ni kainda buno tanka na yao, na ilabo. E sorando baka yangataka mengauni sala ni nonda siwati irakina na tamata. Lako mai lotu, sana woti kina na ndrabua, sana woti kina na baloloma, sana woti kina na balolo na senga ni rawaka. Ya elevu na bunau enda doroada ni rabuno taki. Senga na biokani lomani. Ongore na woti ni ka e na tuba ne chiso. Na imantai ni tuba chiso. Sei kwa me vakasangarai tomanda na eternal kingdom. Kena mbula ka vakatokai tiko na salvation se na mbula tawa mundo. Kanonda e na yalon dundonu ni ngone turang se ni valabalan dundonu ni ngone turang o Jesu Karisto. Number roya, the righteousness of God. Na kene woti sei kwa the added things. Kongo e tomaninga kinakasa turawa. The added things. Kongo e batu kai na labo, na yau. Se kwa e solia talanga na kalau ki veikenda. E soli talanga ni kalau ki veikenda. Anabuna na biyo kandi lumani. Nangauna kong doutor kina na nomoy bota na isao ni bunoko. Lako kina ko laki dhaka. Kondo baka sukale su na kena ikatini. Na dhaba na kena imbali ikatini. Baleta na sende oya e solie veiko na kalau. E soli ni kalau veiko. Na condition ni nomu dingoma na kae tiko na nomu wanga nivola na kena condition oya. Sekwa na nomu laki dhaka. Na nomu laki mbuno. Ya na condition mo dingoma kina na kae tiko e na nomu wanga ni vola. E soli kede ni kaloya.
Pe ke mai nandau te, ka ke me mi te waka, me ke me mi kinlan ke ritiko, na ka ke ringo, e nona I soli na kalou. Na ngona ke me mi taura kina na kena sende, ke me na acknowledge tanga, ni soli ni kalou, ke me na wasuka leso na kena ketini, kena I soli. Na ketini kena soli ni wasuka leso, e waka na numi kenda, ni o kenda sa acknowledge takatiko, ni koia I soli ni kalou, e senga ninda raunga ko kenda. Ana vuna e wangandei takatiko ike, the added things, o koenga en soli e kenda. Nganuita ni rani matata bekenda na baka sama ni tikina na iwoti ni tikina. Koengo e namba tolu e na tuba ne chiso. Namba dua na mati ni tu ni kalau kena kena bola. Namba rua sei kwa na yalon dundonu ni turang sene bala dundonu ni turang o chiso karisto o kwa e purchase tagi lesta likina bekenda that lost eternal kingdom. But again, a number tolu, na bio kanilo mani, se kwa the added things. So, nandaw ni bakandindike, bakay volatambo, saramay bakato kawira, so na matagali kusipeli, and the vuno takatiko, sa vuno takingakina, se kwa the added things. Narawa ka, so nangauna, nirasa rawa ka, e nei kachini uira nei tala, saravuti niau, saravanga motoka, saravanga vale, e nei lavo enda sulevi ira, o kenda ne leni lotu, sonangauna sanga endo vakaenga tako kokoya, ni nona rawaka, ke na nona lotu ya, na nona lotu. Levi okani lumani, e rovida lati, vata ke na nona kaitiko ve ira na tamata, mera lotu, bleta mera rawaka kina. Nuira pakatakire indotani na ngauni sala. So era rawanta, so era taukena na beikana biokani lumani, e soli uan lebe ira na kalau. Paka au kaitio ka na matakatala indai, levo na tamata buti neo, e na ngauni indai, uira na itala, uira na taukeni be ministry, e na ngauni indai, e rabuti neo, ambleta na levo ni meda, e sile chiku be ira kore leni loto. E na biokani lumani, merangai vuno takatiko veira no loto munungai buti niau. Ni kure mandanga rabuti niau na kai sulia vira na non raialo ndina uira na leo ni loto. Ngona kai ado ni veida lati na tuba suleve kanda uchiso ke na nonra tuba. Kabungo na ngau na rendo bakatoka ke no rendo bandindingo ene volotambo na matangali vunao tuku sana kospeli bagawaya e bagatokai na prosperity gospel. Bagatokai talanga na kene dabuti na prosperity theology. Era vuno takanga the added things. Ya ali saratunga kina bagandua na matin tu mundo na kai soli wale weekenda mene bagatigi vu enda bagaya Elia enda buki ni bala da na nambarua na yalondondoni di kalau o kwa enonda lesa lekina. Se kwa na eternal kingdom kei the added things. Rongo sole ruanga bikenda na kalau. Ya na nonda baka sangara e baka sangara inga kwa ima na eternal kingdom. The added things o kwa na sole na kalau kibeko. E na ngau no sa yalondina kina. Buana kalau. E na vuko ni kosipele oya na nona life, death, and resurrection na ngone turang au chisu karisto na kalosa nga isulevi koya. Me sustain takatiunga kina na nomumbula kina nona lesumai na nonda ivambula na ngone turang au chisu karisto. Nikua na biokani lumani e sobe ira na tauke ni lotu, sobe ira na tauke ni ministry, sobe ira na ngase levu na superintendent. Era sa vale vinanka. Era sa mode kendru ena non rabale. Ena levu ni meda i tu vira. Ye uira na le ni lotu rabangangaru volinga. Menga me kena kichiku vira lotu mununga i vakataki au. Aha, aone tambula tekina. Aone tambuno tekina. Menga kena kichiku vira kan sangai
Bangaru mai kau mai meda kauchi mai vital tal kau mai meda kauchi mai vital tal. Nabi okani lumani au katale ndo mai basika oya ni dala na kai tubana na kalau ke na kai ndo tubana. Ni tubana na kalau endo na bunua endo na tuku me liu to manda sei kwa na mante ni tu ne kalau. Kene karua sei kwa na nona yalondondono na kosipele. Se na promise ndo tal na kere debuti se na covenant kanda pakan deuda tiko e na loma tau doko ni wulo tau longo o koingo koe nonda lesu talikina koingo na bio kani lomani koe nonda talikina na ka koenda bagailia e ya na eternal kingdom kena mbula kapaka tokai se koe na mbula ta mundo. Ona biu kani lomani na matanga ndenda ubia maitini na baka sama sango na matanga ni kuwa. Ena baka sama ni puno idhuru maikina na yalo tambo. Na yalo tambo idhuru mai na yalo tambo me vevu ke ena nonda mbula. Ena nonda dhingoma ena bambota na ngone turanga go Chisu Karisto katalai rawa veikoya. Tortonga na ruana muana oya. E lako mai na e lo tambu me waka matata taka veiko ndua na kai kao Chisu moko kila na eternal kingdom. Keni karua na kia na rawati lesu tali veikianda na eternal kingdom. O sa bakangata o ndondo mo bakangata na rawata lesu veikianda. Balata na purchase tagi lesu tali veikianda that lost eternal kingdom. Na yalon dondon siya na valabalan dondon nga ni ngone turang o Chisu Karisto. Dabi o kanino mani na kena dingomi na matini tu tamundo ya na yalon dondon ni ngone turang o Chisu Karisto e vaga matata taga vekianda na yalo tambu na imata ini nona daga na yalo tambu kando vaga toka itu say kwa the working of the Holy Spirit from without. Me whaka matata taka manda vi koya. Nangono sa matata kina, o koe nge whaka matata taka na soli ni whaka mbota, o koe me dingomi kina na turanga. And the motive, ni wunu mo dingoma na turanga, bleta na kasa da kaba oti veiko. Nangono dingoma kina na whaka mbota, na vio kanilo mani, na vua ni nomu dingoma na whaka mbota, se kwa na nomu talai rawa, ve Chisu, e na iavu ni kalevu sa da kava ochi e na nonda mbula ko Chisu. E na ngono batawe ana vio kani lumani o sa dingoma tigo kina se kwa na blessings e na eta ko koe viko. Iko baka sangangaranga isanea. Ni una reida na tiki nongo na vio kani lumani e senga ni baka sangarai na added things. E baka sangarai nga e rua. Na eternal kingdom vanta kei na righteousness of God. Siya na bala-balang dundonu yung ni turang o Chisu Karisto. E ang anaka and the baga sangara. Na editing and the senga ni baga sangara. Kuya e ngay solye vikianta nakalo. Anabuna o katiw kina. E nangaw na sa dingomi Chisu Karisto kina. E na bagambota talay raw tiko ve koya. E nangaw na patawaya. Nakalo sangay eta kapag malot chiko veiko na editings. Siya nandua tala na kena idabuti and the dingoma kina na temporary blessings. Na nonta bagambota kena nonta talay raw wana ngani turanga o Chisu Karisto. O nitang ni na bagalonga taikanda na turanga. E na buku ni tuku and the bulisa o chukina e na matagan di indai. Dola nga nonta masu. Tamay kay mamisang may loma langi. Kalau lebun na kalau ndolo loma. Nabalebun na tuku kuni may bosa raw tali kina biki mami ena matagan dinda me bang matatatag na dabay nambandua na da me baka sanggaray to manda kima misando baka sanggara to manda tunga na yaw na eded things but e lev na ibunaw endo bunaw tay ki biki mami kalev talanga na motive dala ni may baka sanggaray kima ni belata na yaw kima misabasang na leso ni me bulida na matagan ni kuwa kendo na kamilyo na matin tuta mundo ni kalau kei na nona yalon dondon. Kima misanga ni baka sangara na yaw, o kema ninga, nunga sulia baka maloti ko veke mami.
Inaga baka lebu saraturang na numuni alo tambo. Nabo lebo kalibari. Nabo lebo na lwemuni randambe ka warong tali tikumai. Ena dua tali na mataka tali hindi indai. Nabo lebo saraturang saronga da neme mi masu. Chisu na isoro. Nene mami bambula. Emeni chisu. Okelan ninda bau bini minangataka tali na kalau. Ena lomanda ena mataka tali hindi indai. Ena buku ni tuku matata ni ndoro atolo. Ni bola tambo enda may bulita ena matanga ni koa. Nusapa kami ni minata italangan na luwi ni kalau. Ni barong ti kumain na taon-taon ko kay Biti. May Amerika, Australia, New Zealand, England. Kena be yanu tabanga. Nubarong ti kumay kena. Sabi kami ni nanggaling rongota. Say kwan katukuto ni ongo. Kami minata ko kumni barong ti ka nanonta punoloman ni ko Biti. Kami ni nusama online ti kumay. Ena taliboni, winaka baga lebu sara, nanumuni baga iyo tagatiko, nanona baga rati kamuni na kalau, nanona via bosa be kamuni na kalau. Be kamuni na via kandi lumani, nonde itabi be kanda ndabaro rongo, tigo mai sheta kana kena lebu, ni be page sa tungo, se kwa na itugutugu nda veo se taka, ena mataga ni koa. E kamuni na lomani taliboni, text taka be ira, na kamu vera and the song on a tungo na non number in telefoni wasea the seri kila nambola dui erandui sotabato den doa en non rababinaka na tukutuko en non da tiko en matangani ko bambota tutu en da bulita na matangani ko sanga ni voto lutu kena en doa bausi na bonoa vagatagi bite na ngaune ndai en akena me yadu tiko na song nusapa binibinaka tali tunga ena buku ni nomuni vei masulagi ti umai ena vata ni vengaravi ni First Light Gospel Ministry. Nusapa ka binibinaka kita langa ne soli nundo sulia ti umai. Boli ti kina na danta tomani ti ko kina na ngawni sala ni vei taratara ena taliboni. Nusapa ka binibinaka kita langa kau ngadreva mo pakarita ka langa vi kemni sa ti ko ena YouTube sa convert tagi ti kina dona magumbongo ti wole may ba sa ti wo convert tagatiko o esli kina video eson katukuto ni sana takalotu enda wakadara ko pambote ni sana rabay lebsar na buno around the excess kinoya yo bonto tale vinaka bagalevo na no mo bagayo taka mo barong ba na kalo ena mataga ni ko kina no boss ye me do na mataga ni mataka ni mode ni bagadengo ni kalau ngata sa chiko.